জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আইআইটি খড়গপুরে সর্বসাধারণের জন্য চালু হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে পাঠ্যক্রম। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে আইআইটি খড়গপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি ইনভোকেশন হাব ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেমস। আইআইটি খড়গপুর নির্দেশক অধ্যাপক ভিকে তিওয়ারি এবং TCSION এর গ্লোবাল হেড শ্রী ভেঙ্গুস্বামী রামস্বামীর উপস্থিতিতে আইআইটি খড়গপুরে এই কোর্সটি চালু হলো। এই সার্টিফিকেট প্রোগ্রামটির মাধ্যমে প্রতি বছরে 4টি পর্যায়ে 1 লক্ষ মানুষকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আইআইটি খড়গপুরের নির্দেশক অধ্যাপক তিওয়ারি জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা কাটিয়ে চাকরি ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হবে। কিভাবে কি উদ্যোগ নিয়েছে আইআইটি খড়গপুর আর TCS অনেক দিন থেকে একসঙ্গে আছে, নানা প্রজেক্ট করেছে। আমরা ওদের কাছ থেকেও শিখেছি, ওরাও আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। সেই ভিত্তিতে এখন আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট করতে চাই, যার মধ্যে যারা আইআইটিতে ঢুকে না, মানে অনেক তো সবাই যেই অ্যাডভান্স পাস করে তখন ঢুকে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এডুকেশনের জন্য, কিন্তু অনেক যারা আছে যারা বাইরে আছে তাদেরকে কি করে আমরা স্কিল প্রোভাইড করতে পারি। যাদের নলেজ আছে, বেসিক নলেজ আছে হয়তো কম্পিউটারে, কিন্তু এই নলেজটা একটু ওদেরকে দিলে ওদের একটা যদি সার্টিফিকেট পায়, সেই সার্টিফিকেট দিয়ে আজকাল যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিংয়ের যে আবহাওয়া চলেছে, চারদিকেই সবাই এটা কথা বলছে, তো এই টুলটা যদি ওদের কাছেও আসে তাহলে ওরা কিন্তু জীবনে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে। আর আমাদের গভর্নমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট যে প্রায় 35 থেকে 40 হাজার বিটেক দরকার আছে, যারা এআই জানবে, ইলেকট্রনিক্স জানবে, কম্পিউটার সায়েন্স জানবে, এবং প্রায় 5000 পিএইচডি দরকার। সো এই মানে ওই চিন্তাধারায় এটা একটা ছোট্ট স্টেপ যেটা আমরা করেছি, যেখানে 1 লাখ জনকে আমরা এইরকম 3 মাসের ট্রেনিং হবে। আইআইটি খড়গপুরে যারা জ্ঞানীরা আছে, যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স জানে, কম্পিউটার সায়েন্স জানে, তারা পড়াবে ওদেরকে, এবং যে ইনস্ট্রুমেন্টেশনের ফ্যাসিলিটি কিংবা যা কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে, কেন তো 1 লাখ জনের অনেক কিছু বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারা TCSION আমাদেরকে দিচ্ছে। মিস্টার স্বামী যে গ্লোবাল হেড, উনি আজকে যে বললেন যে আমরা এটা শুরু করতে চাইছি, আর এটা অনেক আগে যাবে, এটাই আমরা আশা করি। দুজন মিলেই দেশের সেবা হবে, দেশের লোক যারা আছে তাদের সেবা হবে। একই সাথে 1 লাখ জনকে ট্রেনিং দেওয়া যাবে? চিন্তা ওইরকমই আছে, কিন্তু আমরা কোহার্ট বলি, যে একটা কোহার্টে কতজন থাকবে, তারপর নেক্সট কোহার্ট, থার্ড কোহার্ট, এরকম করে। তো আমি চাইবো যে মিস্টার স্বামী, can you say something that how many people will be there in one cohort? So the intent बंगला तो बोल दिया, बंगला में बोलना है तो हिंदी करेक्ट ये नहीं आईआईटी खड़गपुर और TCSION आज एक ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसमें करीब 1 लाख लोगों को AI में ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसा कि हमारे स्वामी जी जो ग्लोबल हेड हैं TCSION के, उन्होंने बताया कि कई कोहार्ट्स में होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास है उसको देखते हुए, और ये प्रोग्राम हमारा ऐसा है कि करीब 1 लाख लोगों को साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर ये हम लोग देना चाहेंगे। ये प्रोग्राम अभी 4 महीने का ही कहा गया है, जिसमें 3 महीने ऑनलाइन होगा और 1 महीने का अरेंजमेंट ऐसा होगा जिससे हैंड्स ऑन भी कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि वो सीखने के बाद वो क्या सीखे और कैसे सीखे। अगर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए या किसी कंपनी में गए, किसी भी डिजिटल कंपनी में गए, सॉफ्टवेयर कंपनी में गए, अगर उनसे कहा जाए कि भाई आपने क्या सीखा है और कुछ पूछा जाए, कुछ काम दिया जाए, तो कर पाएंगे। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में जो हम लोगों की धारणा है, उसको हमारे यंग जो लोग हैं या जो कोई भी यूथ है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, और करीब करीब हर चीज़ में ये यूटिलाइज होगा। ओके, तो ये जो प्रोग्राम खड़गपुर आईआईटी के जितने टीचर्स हैं
वो उन लोग लेक्चर देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे TCS आयन का रहेगा। और इससे हम लोग हम ये कह सकते हैं कि बहुत से जो लोग IIT से कोई भी नॉलेज नहीं ले पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो जानेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसका क्या यूज़ है और इसको कितना और आगे सीखा जा सकता है। अभी किसी ने कहा कि ये तो केवल सर्टिफिकेट कोर्स है, सही बात है, लेकिन अगर इसका सक्सेस अच्छा रहा और लोगों को अप्रोच अच्छी रही तो हो सकता है कि बाद में आगे चलकर हम लोग इसको डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि 1 लाख का ना हो एक साथ, लेकिन ज़रूर कुछ ऐसे कोई नंबर सोचेंगे। हो सकता है 5,000 10,000 ऐसा हो जिसमें हम लोग दे सकते हैं और सर्टिफिकेट प्रोग्राम की जगह में एक डिप्लोमा भी दे सकते हैं, चाहे वो 9 महीने का हो या 10 महीने का प्रोग्राम हो, या फिर कोई डिग्री का भी सोचा जा सकता है। लेकिन IIT से कोई डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसके लिए अलग से प्रावधान है। उसका हमारे पास जो हमारे सीनेट है, हमारा बोर्ड है, उससे अप्रूवल लेकर के ही हम लोग करेंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोई हमारे चूँकि AI पर CPS जो है, AI पर CPS एक प्रोजेक्ट है, DST ने दिया था ये प्रोजेक्ट 2020 में, और उसी के तहत हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें एक वर्टिकल ये भी था कि हम लोग को स्किल बढ़ाना है लोगों का, जिससे वो आगे, जैसा कि उन्होंने कहा, नौकरी भी मिल सकती है और ज़िंदगी में और कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं वो लोग। यही एक प्रावधान शुरू हुआ है आज से, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम अच्छा चलेगा और लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। Really aspiring to learn from IITs, and IIT Kharagpur being the premium institution brings in that skills or capabilities to teach the students. But we don't want this to be a theoretical knowledge. We want to bring an industry into this learning program and make it really contextual for the industry. And that's a role that TCS will play. TCS will bring in all the technology platforms that are required to deliver this program along with IIT Kharagpur. So that's one part of it. The second, obviously not all the lack of people will go and do this program in one go. There will be multiple cohorts. This program is being initiated today. The students will register for these programs. Once we reach a certain number of students, we will start a cohort and the program will run for 3 months. This program can be taken by students in many other colleges. These programs can be taken by professionals who are working in corporates as well. This program in general can be taken by any youth in this country. And once they have that, the outcome is about better job, a better salary, or new opportunities for these learners. So this will be done in multiple cohorts. We will initiate each one of the cohorts as and when the volume of students who are coming into the cohort has reached a certain level. And overall, the aspiration is to make sure that we are able to skill a lack of people in AA in the context of real world applications. That is how we are looking at this.